Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. My name is Aditya Dharma Kusuma. Okay. In this video, I give you a tutorial how to configuration the HCP relay use CLI. Okay. Uh, okay, open Winbox. Okay, this is my Winbox. Okay. Sebelumnya, what is the HCP relay? The HCP relay is one of the feature in the HCP whose function is to distribute IP address to client device using a centralized DHCP server. Okay. Okay. DHCP relay ini adalah salah satu fitur yang ada di DHCP yang mana fungsinya itu untuk melakukan pendistribusian IP address ke perangkat klien menggunakan DHCP server yang terpusatnya gitu. Nah, kemudian cara kerja DHCP relay ini secara sederhananya adalah mengarahkan paket DHCP discover ke DHCP server yang terletak pada segmen yang berbeda itu. Nah, begitu DHCP server memberikan paket DHCP over ini, maka paket ini akan diteruskan oleh switch ke PC yang bersangkutan, dan PC akan membalas dengan paket DHCP requestnya, di mana paket ini akan diteruskan oleh switch ke DHCP server. Kemudian DHCP server akan memberikan persetujuan dengan mengirimkan paket DHCP ACK yang akan diteruskan juga oleh switch ke segmen di mana VC itu berada. Nah, okay. Let's go to configuration. Okay. This is I use configuration use real device ya. Oke, menggunakan dua mikrotik mikrotik router pertama itu saya jadikan sebagai servernya, dan router kedua itu saya jadikan sebagai router relaynya gitu. Oke, the configuration the first pastikan bahwa air server has connected to internet, boleh pakai kabelan atau wirelessnya gitu. Oke. Perintahnya itu with the command. Oke. Sebelumnya di sini kita ganti dulu identity mikrotik kita menjadi yang router pertama tadi menjadi air server sebagai server ya. Oke, with the command system identity set name. This is air server ya, air server. Oke, klik enter. Oke, this is I use connect to internet use kabel LAN ya. Oke, kita konfigurasikan dulu untuk kabelan ini mendapat internet ya. With the command IP DHCP client add interface ether1 ya, ether1 disable no. Oke, di enter, and then checking command IP address print. Oke, this is I sudah mendapatkan IP ya, IP address untuk ether1. Kemudian kita coba ping ke Google, ping apakah sudah mendapat internet ya, google.com. This is I sudah connect ya. Nah, kemudian kita cek lagi. Kemudian
make a IP address for interface ether 2. Okay, with the command IP address add address. Oke, IP nya itu 192 dot 168 dot 1.1/24. Oke, interface ether 2 ya, ether 2. Oke, dan klik enter. Oke, kemudian kita cek ya, address print. Oke, this is IP address for ether 2 has udah ada ya. Kemudian kita buat IP pool pada masing-masing kliennya gitu, dengan perintah IP pool add name pool 1 ya, pool 1. Range nya itu 192.168.10.2 ya. Oke, karena tadi satu udah dipakai ya. Oke, 192.168.10.254. Oke, klik enter. Nah, kemudian untuk klien kedua gitu, IP pool untuk klien kedua, perintahnya IP pool add name pool 2 range 192.168.2 ya, titik 2 sampai 192.168.20.254. Oke, klik enter. Kemudian kita cek ya, IP pool print. Oke, this is IP pool for client 1, client 2. Oke, range, this is range. Oke, pool name, pool 1 and pool 2. Oke, and then make a DHCP server relay. The DHCP server relay with the command IP address IP DHCP server relay. Relay add address pool. Address pool 1. Oke, interface ether 2 ya. Oke, untuk klien. Oke, sebentar. Interface ether 2 and relay 192.168.10.1 disable no. Oke, klik enter. Kemudian untuk perintah selanjutnya ini kita ganti menjadi 20. Nah, ini sama ya, ether 2. Oke, klik enter. Oke, and then we setting IP DHCP server networknya. Kemudian kita buat IP DHCP server networknya. Perintahnya itu IP DHCP IP. Oke, tadi kita cek dulu ya, apakah dia sudah ada. Ntar saya cek dulu IP DHCP server print.
Okay, this is relay, address pool 1, and pool 2, interface ether 2, ether 2. Oke. Oke. Kemudian kita tadi buat di DHCP server networknya ya. Perintahnya itu IP DHCP server network add address. Oke. 192.168.0. Oke, sorry. Titik 10.0/24. Oke, /24. Gateway-nya 192.168.10.1. Oke, DNS servernya jangan lupa kita isikan DNS servernya, yaitu 8.8.8. Oke, dan klik enter. Oke, untuk kemudian IP DHCP server network untuk klien kedua gitu. Ini kita ganti aja langsung menjadi 20 ya. Nah, di sini di networknya, address networknya itu oke, this is 2. Oke, kemudian klik enter. Oke, klik enter. Oke, kemudian kita cek ya. I wanna checking to IP DHCP server network. IP DHCP server network print. Oke, this is address gateway. Oke. Kemudian and then setting DNS for router server. Oke. With the command IP DNS print. Cek dulu ya. Nah, di sini sudah ada nih dynamic server. Oke. Kemudian kita buat tuh IP DNS dengan perintah IP DNS servers set server. Oke. Sini kita buat tadi di sini 192.168.5.1. Oke, koma. Nah, kita tambahin 88.8.8.8. Oke. Dan and hello remote request. Yes. Oke, klik enter. Oke, checking IP DNS print. Oke, this is hello remote request, yes, server. Oke. Kemudian verifikasi table routing. Oke. Checking IP route print. Okay, this is routing. Okay, and then setting firewall for router server. Okay, with the command IP firewall not at IP firewall not IP firewall not at chain search not out interface ether 1. Okay, action next correct. Okay, click enter. And then checking IP firewall not print. Okay. And then kita langsung now we configuration for router relaynya. Oke, sebentar saya pindahin dulu.
Nah, saya udah pindahkan tuh. Kemudian di sini kita tunggu dia bakal di connect. Nah, ini kita disuruh nunggu nih, karena tadi saya sudah pindahkan router ya. Oke, this is berarti ya. Tapi ini kita hapus dulu nanti sih. Nah, ini kita hapus dulu nih. Kita dulu no default. Sorry. No default, yes. Oke. Sebentar ya, kita reset dulu. Karena tadi saya ada konfigurasi. Oke, sebentar sebelum ya, nunggu. Oke, masih menunggu sebentar. Oke, lama bet. Oke, ini coba kita cancel, kemudian kita tunggu untuk MAC address atau IP address supaya kita bisa connect. Refresh. Oke, this is where I use MAC address for connect. Oke. Nah, di sini itu jangan lupa kita ganti dulu identity untuk MikroTik yang kedua, router boot yang kedua. Tadi jadi relay ya, router relay. Oke, perintahnya sama dengan yang tadi. System. Oke, this is a reconnect. Oke, reconnect. Oke. System identity set name R relay ya, router relay. Oke, klik enter. Oke. And then in the configuration router relay, this configuration relay, router relay, the first setting IP address. Okay, with the command IP address address itu 92.168.10.2 ya. Sorry titik 1.2 slash 24. Okay, 24. Interface ether 1. Okay, click enter. And then configuration IP address for ether 2 and ether 3. The ether 2 and the ether 3. Okay. IP address address 192.168.10.1. Okay, slash 24. Okay, interface ether 2. Okay, click enter. And then for ether 3 IP address address slash 24. Okay, interface ether 3. Okay, click enter. Okay, and then make DHCP relay for ether 2 and ether 3. Okay, with the command IP DHCP relay. Oke, tadi kita cek dulu ya sudah adanya, apakah di router relay itu sudah ada IP addressnya, IP address print. Nah, di sini untuk IP untuk ether 1, 2, 3 sudah ada. Oke, kemudian kita buat DHCP relaynya dengan perintah IP DHCP relay add DHCP server
tadi berapa? 192.168.1.1 interface Ether 2 ya. Interface Ether 2 local addressnya 192.168.10.1. Oke, and name nya relay 1, relay 1. Oke, klik enter. And for Ether 3 IP DHCP relay add DHCP server. Oke, sorry, 192.168.1.1. Oke, interface Ether 3. Oke, local address 192.168.20.1 dan namanya relay 2, dan klik enter. Oke, then I wanna checking DHCP relay, IP DHCP relay print. Okay, this is the flags. Okay, DHCP relay, local address, interface. Okay, kemudian setting the DNS router relay. Okay. With the command IP DNS set allow remote request yes and server 8.8.8. Okay, .8. Okay, klik enter and check IP DNS print. Okay, this is server. Okay, 8.8.8.8. Oke, kemudian konfigurasi firewall router relay-nya itu perintahnya itu IP firewall NAT add change search NAT out interface Ether 1 ya, karena kita connect, karena kita Ether 1 itu connect ke internet ya. Oke. Actionnya masquerade. Nah, dan tap enter. Kemudian and then check to IP firewall NAT. IP firewall NAT print. Oke, oke. Kemudian configuration table routing for router relay. Oke, with the command IP route print. Check. Okay, this is not. Oke, kemudian kita buat konfigurasi table routingnya gitu. IP dengan perintah IP route at gateway 192.168.1 sorry ya titik 1. Nah, kemudian klik enter, kemudian cek IP route print. Okay, this is a routing gateway. Oke, ya. Kemudian kita uji coba apakah internet sudah terhubung atau belum di router relay ini. Perintahnya kita ping ke 88 ya. Kita coba ping ke 88. Oke, bisa. Kemudian coba kita ping ke Google-nya gitu. Google.com. Oke, berhasil ya. Nah, kemudian kita lakukan pengujian relaynya itu di klien. Yang pertama itu kita pastikan interface Ether 2 ke arah klien apakah sudah mendapat DHCP dari server atau belum. Nah, cara mengeceknya itu begini. Dan kita di sini klik kanan open network
internet setting, kemudian change adapter option, kemudian kita cek di sini, kita disable, kemudian enable. Apakah di sini ada optin nih? Oke, optin. Kemudian kita cek belum ya, belum ganti nih. Apakah ada konfigurasi yang kelewat ya? Oke, belum ya, ini kita disable dulu. Kayaknya ada yang kelewat nih. Di relay itu belum kita konfigurasi untuk ini belum ya, kita tunggu ya. Kayaknya ada yang kelewat nih. Nah, di bagian IP di HCP relay tadi tuh, kayaknya kita kelewat di situ tuh. Nah, ini kemana ini? Oh enggak, kedetek ya. Ini kenapa tidak kedetek guys? Sebentar. Oke, tadi disable ya. Ini saya tadi disable, pantas. Nah, kemudian kita enable dulu. Ini ada yang kelewat tuh konfigurasinya. Identifying. Sini nih udah kelihatan nih. Kemudian kita connect. Nah, kayaknya di sini coba kita cek di bagian IP di HCP. Print. Oke, di sini nih belum kita aktifin nih. Belum kita aktifin untuk DHCP relay untuk Ether 2 dan Ether 3 nya. Kemudian kita aktifkan dulu ya. Dan perintah IP DHCP relay enable ya. Enable. Nah, di sini number kita buat number 0, 0, dan 1 nih. Oke, klik enter. Kemudian kita cek. Nah, ini kita cek ya. Nah, di sini baru aktif nih untuk relay 1 dan relay 2, Ether 2 dan Ether 3. Nah, kemudian kita cek tuh di tempat yang tadi. Nah, di sini status. Nah, ini kita udah connect nih ya ke internet nih. Nah, di sini internet IPv4 connectivity udah ada internet. Kemudian di sini IP addressnya sudah berganti ya. Oke. Kemudian kita coba di Ether 3 nya itu apakah sudah ada internetnya gitu. Nah, ini kita lihat untuk Ether 3 nya apakah sudah ada internetnya. Ini kita tunggu dulu. Identifying. Ini disable dulu. Dan enable. Belum ya. Nah, oke, itu tadi kita ya tertiga
salah IP DHCP loh IP DHCP relay okay, this is connect okay oke kemudian kemudian kita tinggalkan dulu ya, kita tinggalkan dulu. Yang penting tadi kita itu ether satunya udah connect, ether 2 nya sudah connect ke internet ya. Oke. Oke. Nah sekarang kita coba untuk verifikasi router servernya gitu dengan perintah IP DHCP disprint. DHCP IP DHCP server disprint. Oh ini harus ke sorry salah, ini ke router server ya. Coba dulu. Oke, di sini kita tunggu dulu. Untuk pengecekan verifikasi router server itu kita langsung masuk ke router servernya gitu. Harus masuk ke router servernya. Nah ini kita connect. Nah kemudian ini cek, kemudian cek IP DHCP server disprint. Okay, this is for ether 2 DHCP 2 and DHCP 1 as bound ya, bound. Oke. Oke, kemudian verifikasi juga router relaynya. Oke, di router relay ini di sini bukan, kita harus connect lagi tuh. Nah ini saya udah masukin lagi tuh. Oke. Nah ini kita cancel, kita masuk ke router relay. Kita coba cek IP DHCP relay read. Oke, this is oke. Mungkin segitu aja untuk konfigurasi DHCP relay. Oke. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for attention. Oke, see you in next video. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.